demand number som palina Thlankhawm kan trananga Mizoram hi state kan ni nuwa kum som thung le parukna kan mang me ta a emi chung hian party panin kan rama ro anin rel choka chung party pani sarkar na lo siam to de chuan ngai poimo big flagship program an nei ve ve a chu sim policy ani sang kha zakua samrial le pakua sim policy hi congress in Mizoram aron jing chuaka cheng sing thum sim an tiama tram ni an sarkara kum som chungin RD block pakwa cheng khat ma an sem man lova RD block som pania tlem an sema kum chom chungin cheng sing thum dong chung kwa pakhat ma an omlo ani sang kha zakua som kwa pariata kananin thang le a MNF ten an thi ka congress sing thum hi kan lualan angai nian ti a min thang tling ula MEP nuaya cheng sing nga kan peng chu an ti vele ta a ti chuan abua an siama chuan MEP chu program lo cham ve thiang lo tin an ziat nge ani tram ni an sarkara kum som chungin cheng singa an sem lova cheng sang li le cheng sang nga in an sem chu po chu mi hring tlem te hna ani le ani sang ni le pariata kanin thlang le a congress ten MNF singa hi ale tin kanlan lo chuan an ti le a NLUP coming thar voin NEDP an ti a noi khat sem an ron zuar ve le a kum som an sarkar pui le a chumi chungchang a chuan sinot social fronin zirchian na anei ta a chu sinotina a mu dan chu kan soyanga hemi kum chung hian chung kwa pasari savin cheng noi khat an dong ten za som ni le pakwa te hian an tret than ni lo pek an ni za som rial le pariat point parukhi congress party ruling party atanga beneficiary an ni antia ti hian an ziaka party a fipelo chu tello tur ang zonga in soi thaina a om chu khopuya a in thingtlanga a hluar party tel tura in norlui na la ka film khurtur le ko randu dan ferenga do dal tlat ngam turin kan in cha ani tia ti chuan CAC report kha ni som panga thlanga sa ni som pasaria he house a hian late ania CAC chuan thil pathumaron soile a NLUP thil tum pali te singa lo thing pakhat ma omlo panina beneficiary za pakwa chawin an lo thin pui pathumna YMA in khozariat le som pathuma tranga baseline survey manga beneficiary turan thante chu ava in NLUP apex botin anol vek ti anile tani chuan sang ni som pariata kan lo thale ta lui vak vakha kan ti lo ge lui lo hi puspika khamila in chunjom zel khania sang ni som pariata congress sing hangani kalam no ai de nge man sang ni som kanram kum som thum paruk chunga party panin min kai froidan hi he house sian som thum paruk chunga speaker party asom sa ka soitel sela angai ni ti chuan sang ni som priada kananin thlang le ta MNF chuan congress nuai khadi ale thuma kan lo la na ngai antita bung ruwa ang le ran ang main heng party panite hian mi pui hi min thira min lilam thina a chang wai zok la hi ka vote sarkar zia boka mi pui te po kan inen fia angai ani ti chuan sang ni som priya in thlan puya chuan alo thlen ma khan in thlan pui thir lok na khan an president chuan ti hian asoya director te secretary te kan ron don lo ziak sign kan nei vek bong pui in siang main warm up omlovin mei ko atan phat thei turin kan in buat sai atia chu in buat sai chu tuna hian sem antum tran chau ani
tin kolosi sang ni som pathum mars nili a party president bokin Thusawi a NLUP mutole lam mulo zong songin chung tinin indong fekang atia mania kolosi pa bok asoile na chuan MNF unit tinin than tur lo en ula Congress desert PM tele party dang chu in than ka ring lo tile ta si ani sang ni som pathuma soi chu kum ni khata sing ni khatti ani velo nuai thumai tlem lo nuai thum chuang in dong fekang puzoram isoi chu NLUP tene na te khin chuan akar avahla ve petera ai chuan I suwa chu takani ti kha awang ve min la ti ang Mosia tura nu lo fa an ruai ang mai ka in ni don ti chuan nuai thum chung lam chu voina singa in sem kan tum tran ta a singa kuma chunga min andon hian thatin cheng zariat le somriat pathum hloang an nia nikhada cheng somni pasari hloang an ni nuai thuma tangin kan tlathana sa em ani tichuan horticulture department in state award an lom ni khan enge kan soile takle sarkar na thokte aya sum in lak lu tamjok dona wangin IAS te point anna an ban sandu hial karing sarkar na thokten don velo in lo hlawnge ke point ti katum secretary po IAS po kan sempe kang e khai sarkar na ka thok be to lo kabang don an ti turing kan siam don kan thil soile ataka thil thleng hi ain thau ma thin ani ti chuan na kan soile a chuan sarkar na thok te chuan an dong ve theilowang kan tile te siani a chiar ko phe han chok ta ila sang ni som pakhat sensa sa khan bi hring nuai ni sing ni sang khat le som sari pasari kan oma tuna crores athum som nga sem tur ani a cho singa zela kan sem chuan chungkwa zasarin andong don tina nia adong velo hi chungkwa nuai khat singa sang khat som sari pasari anom don tina ani eponi se pu speaker sem wat se kan du khop maya achan chu ka don vele ka lo lu tang ti hi kan dong nem ang reng sia then ka chuan ka don velo pho chuan ka lo lu tang an ti bok sia sem thuai se kan ti kan hak lil khopani le kan kal dan hi kan ram kan hruai dan hi kan thir let adikin ka ringa mi hring tu te mo an re thei na den chena sem policy manga an du than na le an zalen na mangam lowa chumi policy a kan ram heti chen kan tuam he poi em ataka ka experience po hi atam khop mai public meeting kan lang na po alisa ka omve sia a alanga karon thut ve chon min pai leng ti lau reng thin lung adu wang nilova don ve du wanga re theina wanga ruling party in pe hengi kan hian china ko ran report po kan ngai thak to kha chu wangin hetiang hi politic ai ot ania chak ai kan chia ai ot da sa chak ai kan mangai wang ni lo a chak ai man kan du wang ani hetiang politic ai ot mang hian kan ram kan in hruai rei tuk to a e hian kan ril ru le kan tharau thlengin ati piang sual zo to ani he sem policy hian bible zirtirna kala ko randu dan akal bokani so wangin tu na tang chuan post speaker tu mai hetiang hi zuar to lo turin ka in ngen tak zet ani